नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पहला पारा सूरत बकरा। लफ्ज़ी तर्जमा। वमन और कौन है अज़लमु बड़ा ज़ालिम मिम्मन उससे मना जो मना करे मसाजिद अल्लाही अल्लाह की मस्जिद से अंजे के युज़ करा ज़िक्र किया जाए फ़ीहा इसमें इस्मुहु उसके नाम का यानी अल्लाह ताला के नाम का वसा और कोशिश करे फ़ी ख़राबिहा इसमें ख़राबी की। उलाइका यही वो लोग हैं माँ काना नहीं है लहम उनके लिए अन ये कि यद खुलूहा के उसमें दाखिल होते इल्ला मगर खाइफीन डरते हुए। लहुम उनके लिए फिर दुनिया में खिज़्जुन रुसवाई है वलहुम और उनके लिए फिल आखिराती आखिरत का अज़ाबुन नज़ीम बड़ा अज़ाब है। इस्तग़फ़ार। फरमाया और इससे ज़्यादा ज़ालिम कौन है जो अल्लाह की मस्जिदों से मना करे कि इनमें इसका नाम लिया जाए और इनकी बर्बादी की कोशिश करे। ये लोग इनका हक़ ना था कि इनमें दाखिल होते मगर डरते हुए। इनके लिए दुनिया ही में एक रुसवाई है और इनके लिए आखिरत में बहुत बड़ा अज़ाब है। अल्लाह ताला ने पहले यहूद व नसारा की मज़म्मत की, फिर इन मुशरिकीन की भी मज़म्मत की जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ने से रोक दिया और अपने बुतों और माबूदान बातला के साथ इन पर गलबा हासिल कर लिया था। इरशाद फरमाया सूरत इनफाल में, और इन्हें क्या है कि अल्लाह इन्हें अज़ाब ना दे जबकि वो मस्जिद हराम से रोक रहे हैं, हालांकि वो इसके मतवली नहीं है मगर जो मुत्तकी हैं, और लेकिन इनके अक्सर नहीं जानते। सूरत तौबा में फरमाया मुशरिकों का कभी हक़ नहीं कि वो अल्लाह की मस्जिदें आबाद करें इस हाल में कि वो अपने आप पर कुफर की शहादत देने वाले हैं। ये वो हैं जिनके अमाल ज़ाया हो गए और वो आग ही में हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह की मस्जिदें तो वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाया और उसने नमाज कायम की और ज़कात अदा की और अल्लाह के सिवा किसी से न डरा, तो ये लोग उम्मीद है कि हिदायत वालों में से होंगे। सूरत फतह में फरमाया ये वही लोग हैं जिन्होंने कुफर किया और आपको मस्जिद हराम से रोका और कुर्बानी के जानवरों को भी, इस हाल में कभी इससे रोके हुए थे कि अपनी जगह तक पहुँचें। और अगर कुछ मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ना होती कि जिन्हें आप नहीं जानते, अगर ये ना होता और अगर आप इन्हें रोन डालोगे तो आप पर लाइल्मी में इनकी वजह से ऐब लग जाएगा कि आप इन पर आपने हमला किया, ताकि अल्लाह अपनी रहमत में जिसे चाहे दाखिल कर ले। अगर वो मोमिन और काफर अलग अलग हो गए होते तो हम ज़रूर इन लोगों को जिन्होंने इनमें से कुफर किया था सज़ा देते, दर्दनाक सज़ा। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल और उसके साथी भी वहाँ बैठे हुए थे। किसी ने कहा कि कौन है जो बनु फलां के ऊँट की ओजरी लाकर कि जब ये सजदा करें तो इनकी पीठ पर रख दे। कौम का बदबख्त तरीन शख्स उठा और ओजरी ले आया। फिर वो इंतज़ार करता रहा यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया तो उसने इस ओजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर दोनों शानों के दरमियान रख दिया। मैं देख रहा था लेकिन मैंने रोक नहीं सकता था कि काश मुझ में रोकने की सकत होती। वो एक दूसरे पर हंसी की वजह से झुके जाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे ही में रहे और सर ना उठाया। इतने में सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आईं और उन्होंने वो ओजरी हटा दी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया। यानी ऐसे ज़ालिम लोगों का अल्लाह की मसाजिद का मतवली होना तो दरकिनार,
ان کو تو داخل بھی ڈرتے ہوئے ہونا چاہیے کہ انہوں نے کوئی شرارت کی تو سزا سے نہیں بچ سکیں گے، چونکہ مسجدیں اللہ کی ہیں اور حق یہ ہے کہ ان میں صرف اللہ کا نام لیا جائے، اس لیے تمام مشرکین کو مسجد حرام کے قریب آنے سے روک دیا گیا، خواہ وہ بت پرست ہوں یا اہل کتاب، کیونکہ وہ اکیلے اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مینا کے مقام پر حج کے موقع پر قربانی کے دن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اعلان کرنے والوں کے ساتھ مجھے بھی بھیجا۔ ہم اعلان کرتے تھے کہ ہرگز اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ ہی کوئی عریاں ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جزیرۃ العرب میں 2 دن نہ رہنے دیے جائیں گے، 2 دن یعنی اکٹھے نہیں رہنے دیے جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میں ارادہ رکھتا ہوں کہ تمہیں سرزمین عرب سے جلا وطن کر دوں، اور ایسا ہی کیا گیا پھر ان کے ساتھ۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا پس جہاں کہیں بھی تولو تم پھرو، فَثَمَّ تو پا لوگے وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا، علیم اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں، بلکہ مراد خاص صورتوں میں قبلے کی پابندی ختم کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان ظالموں کا ذکر ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں، یعنی ان ظالموں کی اللہ کی مسجدوں سے روکنے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش اللہ تعالیٰ کی عبادت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، سو انسان کو قبلے کی طرف رخ کرنے میں اگر کوئی دشواری ہو، دشمن کا خوف ہو یا قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے درست ہے۔ اگر آپ کہیں ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ قبلے کا رخ کس طرف ہے، تو آپ جس طرف منہ کر کے پڑھ لیں گے اللہ تعالیٰ کو ہر طرف موجود پائیں گے اپنے علم کے ذریعے۔ اور اگر کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے قبلے رخ کا معلوم نہیں ہے تو اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا، تو اس چیز سے آسانی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کا رخ کدھر ہے تو تم نماز پڑھ لو، بے شک تمہیں قبلے کا رخ نہ معلوم ہو، کیونکہ نئی جگہ پر جب بھی انسان جاتا ہے اسے معلوم نہیں ہوتا کہ قبلے کا رخ کدھر ہے۔ اور پھر خوف کے عالم میں بھی یہی ایسا ہی ہوتا ہے کہ نماز پڑھ لو، بے شک خوف کا عالم ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ تم کس رخ پر بھاگے چلے جا رہے ہو، پیدل چلتے ہوئے، سواری پر، حالانکہ سواری پر فرض نماز نہیں پڑھ سکتے، مگر خوف کا عالم ہے، دشمن کا غلبہ ہے، اس کا خوف ہے، اس کا